नमस्कार बंधुरा वेलकम बैक टू मुडी फूडी। आमी अनिंदिता आज आपनादेर साथे शेयर करब जामाई षष्ठी स्पेशल पटलेर दोरमार रेसिपि। तो चलुन बंधुरा रेसिपिटी शुरू करी। तो सबार प्रथम पटलेर दोरमा बानाबार जोन्नो आमी 250 ग्राम पटल निये नियेछि। एखन एई पटलेर एई सामनेर अंशटा आमी प्रथमे काट करे दिलाम और एई पटलटिके आमी चाकुर पेछनेर अंशटा दिये एइभावे छिले नेब। এই দেখুন চাকুর পেছনের অংশটা দিয়ে পটলটিকে আমার ছেলা হয়ে গেছে। এখন এই পটলের মধ্যেখানে আমি এই চাকু দিয়ে এইভাবে হোল করে নিলাম আর চামচের পেছনের অংশটা দিয়ে এই পটলের বিচিগুলো আমি বের করে নেব। এই দেখুন বন্ধুরা আমার পটলের ভেতরের অংশটা বার করা